नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 16व्या वित्त आयोगा कडेन 3,600 कोटी रुपयांच्यो मागण्यो मांडल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंय विधीकार मंचा वतीन आयज गोंय विधीकार दीस मनयलो. सर्गेस्त विजया श्रीपाद नायक हांच्या 4थ्या पुण्यतिथीच्या निमतान 11 जानेवारी ते 17 जानेवारी मजगतीं भव्य कार्यावळ आयोजीत केल्या. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी बिगर सरकारी संस्थां खातीर अनुदान येवजण घोशीत जाल्या. आतां पुराय खबरो. डॉ. अरविंद पनगारिया हांच्या अध्यक्षते खाला 16वो वित्त आयोग गोंय भेटीचेर आयला. आयज सकाळीं वित्त आयोगाची मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यां वांगडा बसका जाली. हे बसकेक सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस वित्त आयोग गोंयांत आसतलो. केंद्रीय येवजणे खाला गोंयाक 90 ते 10% निधी मेळचो. विकसीत भारत 2047 खाला 2037 मेरेन गोंयची उदरगत जावपाक आदर्श राज्य म्हणून गोंयाक फुडें हाडपाची गरज आसा. ही 16व्या वित्त आयोगा मुखार बाब मांडिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. फाइनेंस कमीशन का डेलीगेशंस यहाँ पे आया है, उनके साथ में हमारा डिस्कशंस हुआ. गोवा के पूरे कैबिनेट और ऑफिसर्स इन्होंने मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 3,600 करोड़ रुपीज़ का डिमांड उनके सामने रखा है, स्पेशली फॉर द टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, फॉर द एग्रीकल्चर, WRD और द डिजास्टर मैनेजमेंट. इन डिटेल में डिस्कशन और डिटेल में मेमोरेंडम वी हैव सबमिटेड फॉर द फाइनेंस कमीशन, सो दैट विल हैपन. गोंयान केंद्रीय निधींतल्यान 1.76% निधीची मागणी केल्ल्याचें वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. According to the calculations that the state government has provided, this will raise Goa's share from 0.386% of the overall divisible pool under the 15th commission to 1.76% of the divisible pool under the 16th finance commission. That's practically more than 4-fold increase in the share of Goa. विविध खात्यां खातीर सरकारान 32,706 कोटींची मागणी आयोगा कडेन केल्या. उत्तरी पूर्व राज्यां खातीर CSS येवजणे खातीर 90 ते 10 प्रमाणाचो फॉर्म्युला वापरिल्लो. होच फॉर्म्युला गोंयाक लागू करचो अशी मागणी सरकारान केली. पर्यटन, शिक्षण, मुळाव्यो सुविधा, शेती हाचे खातीर बरो निधी मेळचो म्हणून उपेगी सादरीकरण केल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसके उपरांत सांगलें. कराच्या निधीचो वांटो 41% वेल्यान 50% मेरेन वाडोवचो अशी मागणी गोंय सरकारान केली. तशेंच निधीचो वांटो 0.386% वयल्यान 1.76% मेरेन वाडोवचो अशी मागणी जाली. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगारिया हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. गोंय विधीकार मंचा वतीन आयज पर्वरे विधानसभा प्रकल्पांत एका खाशेले कार्यावळी वरवीं गोंय विधीकार दीस मनयलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. गोंयच्या आजी माजी आमदार आनी खासदारांक एकठांय हाडपाची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी गोंय विधीकार मंचाचें अभिनंदन केलें. मंचान ह्या वेळार उपस्थित केल्ल्या म्हादय न्हंय, नितळ आनी हरीत गोंय तशेंच हेर प्रस्नांनी गोंय सरकार लक्ष घालतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सरकारान अर्थीक तजवीज करून वेगवेगळ्या मळार सुदारणा करपाचें काम सुरू केल्लें आसा अशी माहिती तांणी दिली. हे कार्यावळींत गोंय विधानसभेच्या 1989 ते 94 वर्साच्या कार्यकाळांतल्या वांगड्यांचो भोवमान केलो. हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी भोवमान जाल्ल्या आदल्या विधानसभा वांगड्यांनी गोंय राज्याचे उदरगती खातीर म्हत्वाचें योगदान दिल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. गोंय विधानसभेचे सभापती श्री रमेश तवडकार हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत गोंय विधीकार मंचाच्या साबार उपक्रमांची माहिती दिली. नव्या फुडारपणाक उर्बा दिवपा खातीर युवा संसद ही म्हत्वाची कार्यावळ घडोवन हाडटले अशेंय तांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाचो वाद, कॅसिनोचेर बंदी, गोंयची प्रतिमा इबाडपाचें प्रकरण आनी हेर संबंदीत प्रस्नांनी सरकारान लक्ष घालपाची गरज उक्तायली. गोंय विधीकार मंचाचे खजिनदार सदानंद मळीक हांणी मंचाचो 2023-24 वर्साचो लेखा अहवाल सादर केलो. सुरवातीक मंचान आदले आमदार सर्गेस्त फ्रांसीस मॉन्क्रूज आनी सुरेश पळुरेकार हांकां श्रद्धांजली ओंपली. गोंय विधीकार मंचाचे उपाध्यक्ष विक्टर गोन्साल्वीस हांणी निमणे उपकार मानले.
मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं कांय जाणांनी आयज फांतोडेर पडिल्ले थंडे सावन राखण मेळपा खातीर धुंवरी पेटयल्ली. त्या धुंवरेचो उजो रेल्वेची संकेत प्रणाली चलोवपी केबलांक लागिल्ल्यान केबल पुरायपणान जळ्ळे आनी त्या खातीर गोंय सावन हेर राज्यांत वचपी रेल्वे वेवस्था सुमार 4 वरां कोसळ्ळी. ताका लागून रेल्वेच्या संचारण वेवस्थेक म्हळ्यारच सिग्नल वेवस्थेचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. कोंकण रेल्वे स्टेशनाच्या भायर हॉटेल रविराज लागसार ही घडणूक घडली. दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कांय हमाल ह्या वाठारांत रावतात. हो उजो त्याच हमालांच्या पंगडान पेटयल्लो अशी माहिती कोंकण रेल्वे सुत्रांनी दिली. रेल्वे संकेत प्रणाली बंद जाल्ल्यान कोंकण रेल्वे आनी दक्षिण पश्चिम रेल्वे मार्गावयल्या जायत्या गाडयांचेर परिणाम जालो. सिग्नल मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्यो गाडयो वेगवेगळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर बंद करून दवरपाची पाळी आयली. कोंकण रेल्वे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना 4 वरां अथक वावर करून सिग्नल प्रणाली परतून सुरू केल्या अशी माहिती तांणी दिली. मडगांव पुलिसां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना हे संबंदी कोणाचेरूच कागाळ दाखल जावंक ना अशें तांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. सर्गेस्त श्रीमती विजया श्रीपाद नायक हांच्या 4थ्या पुण्यतिथीच्या निमतान श्रीमती विजया नायक मेमोरियल ट्रस्ट 11 जानेवारी 2025 ते 17 जानेवारी 2025 मेरेन एक भव्य कार्यावळ घडोवन हाडटले. ही कार्यावळ केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या आडपय फोंडेच्या राबित्या घरांत श्री रामनाथ भवनांत जातली. ह्या वेळार सांगलींतल्यो राष्ट्रीय कीर्तनकार आनी कथाकार संध्याताई संतोष पाठक हांचें श्रीमद देवी भागवत कथांचें सादरीकरण सप्तकभर चालू उरतलें अशी माहिती केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे पूत सिद्धेश नायक हांणी फोंडें पत्रकार परिशदेंत दिली. 11 जानेवारी सावन दर दिसा सांजवेळार 4:30 वरांचेर श्रीमद देवी भागवत कथा सप्तक सुरू जातली. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, गोंय राज्य वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. प्रसाद नेत्रालय उडुपीच्या सौजन्यान 12 जानेवारीक सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन दोळ्यांचें तपासणी शिबीर जातलें. शिबिरांत दोळ्यांचे दुयेंतीक फुकट चश्मा दितले आनी गरज पडल्यार तांचेर फुकट दोळ्यांची शस्त्रक्रिया जातली. 14 जानेवारीक सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन अखिल भारतीय आयुर्वेदीक हॉस्पिटल धारगळच्या पालवान आयुर्वेदीक शिबीर आयोजीत केलां. आयुष संशोधन केंद्र रायबंदराच्या पालवान 15 जानेवारीक सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन होमिओपॅथी आनी नॅचुरोपॅथी शिबीर जातलें. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे पालवान 16 जानेवारीक सकाळीं 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन दांत चिकित्सा शिबीर जातलें. ह्या सगळ्या शिबिरांचो लाव लोकांनी व्हड प्रमाणांत घेवचो असो उलो श्रीमती विजया नायक मेमोरियल ट्रस्टान मारला. 17 जानेवारीक दनपारां होम हवन आनी महाप्रसाद तशेंच सांजवेळा 5 ते 8 वरां मजगतीं श्रीमद देवी भागवत कथा निरूपण सप्तकाचो समारोप सुवाळो जातलो. गोंय राज्यांतल्या अनुसूचीत जमातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी बिगर सरकारी संस्थांक अर्थीक मदत करपा खातीर आदिवासी कल्याण संचालनालया वतीन केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय पुरस्कृत येवजणेची अंमलबजावणी केल्या. शिक्षण क्षेत्रांत यशस्वी समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर अनिवासी आनी निवासी शाळा आनी हॉस्टेल चलोवप, तशेंच देखभाल, भलायकी क्षेत्रांत हॉस्पिटल, दवाखानो चलोवप, गोळटो दवाखानो चलोवप आनी उपजिविका क्षेत्रांत शेती, नुस्तेमारी, दूद वेवसाय, उदका संवर्धन, सेंद्रीय तशेंच सैमीक शेती अशा प्रकल्पां खातीर आप वावुरपी संस्थां खातीर अर्थीक मदत दितात. हे येवजणे खाला अर्थीक लाव घेवपा खातीर आप वावुरपी संस्थांनी केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या वेबसायटीचेर भेट दिवची वा आदिवासी कल्याण संचालनालय श्रमशक्ती भवन पाटो पणजी गोंय हे सुवातेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खऱ्या अर्थान चालीक लागतलें जाल्यार शिक्षकांनी तें नीट समजून घेवचें पडटलें अशें शिक्षण तज्ञ दिलीप बेतकीकार हांणी सांगलें. ते आयज खांडेपरच्या MIBK हायस्कुलाच्या सभाघरांत कुर्टी उच्च शाळा समुहान घडोवन हाडिल्ल्या परिसंवादांत उलयताले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत विद्यार्थी केंद्रीत शिकोवपाच्या आनी शिकपाच्या वावरांत प्रत्यक्ष वर्गांत काम जावपाची गरज बेतकीकार हांणी उक्तायली. दादा वैद्य हायस्कूल, सेंट मेरी हायस्कूल, MIBK हायस्कूल आनी स्वस्तिक विद्यालय आनी श्री अमेय उच्च माध्यमीक ह्या शाळांतले 100 शिक्षक ह्या परिसंवादांत वांटेकार जाल्ले. कुर्टी उच्च शाळा समुहाच्या अध्यक्षांनी येवकाराचें उलोवप केलें. अंदू वर्साचो CM गुरू वशिश्ठ पुरस्कार फावो जाल्ले हेडमास्टर शिरीश कुमार आमचेकार हांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 16व्या वित्त आयोगा कडेन 3600 कोटी रुपयांच्यो मागण्यो मांडल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंय विधीकार मंचा वतीन आयज गोंय विधीकार दीस मनयलो.
सर्गेस्त विजया श्रीपाद नायक हांच्या 4थ्या पुण्यतिथीच्या निमतान 11 जानेवारी ते 17 जानेवारी मजगतीं भव्य कार्यावळ आयोजीत केल्या आनी अनुसूचित जमातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी बिगर सरकारी संस्थां खातीर अनुदान येवजण घोशीत केल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं परतून आयकात प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.